खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से ज़बूर नंबर 78 पढ़ेंगे। ऐ मेरे लोगों, मेरी शरीयत को सुनो, मेरी मुंह की बातों पर कान लगाओ। मैं तमसील में कलाम करूंगा और कदीम मोए में कहूंगा, जिनको हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादा ने हमको बताया, और जिनको हम उनकी औलाद से पोशीदा नहीं रखेंगे, बल्कि आइंदा पुश्त को भी खुदावंद की तारीफ और उसकी कुदरत और अजायब जो उसने किए बताएंगे, क्योंकि उसने याकूब में एक शहादत कायम की और इसराइल में शरीयत मुकर्रर की, जिनकी बाबत उसने हमारे बाप दादा को हुक्म दिया कि वो अपनी औलाद को उनकी तालीम दें, ताकि आइंदा पुश्त यानी वो फर्जंद जो पैदा होंगे उनको जान लें और वो बड़े होकर अपनी औलाद को सिखाएं कि वो खुदा पर आस रखें और उसके कामों को भूल ना जाएं, बल्कि उसके हुक्मों पर अमल करें और अपने बाप दादा की तरह सरकश और बागी नस्ल ना बने, ऐसी नस्ल जिसने अपना दिल दुरुस्त ना किया और जिसकी रूह खुदा के हुजूर वफादार ना रही। बनी इफ्राइम मुसल्ला होकर और कमाने रखते हुए लड़ाई के दिन फिर गए। उन्होंने खुदा के अहद को कायम ना रखा और उसकी शरीयत पर चलने से इनकार किया और उसके कामों को और उसके अजायब को जो उसने उनको दिखाए थे भूल गए। उसने मुल्के मिस्र में सोन के इलाका में उनके बाप दादा के सामने अजीबो गरीब काम किए। उसने समुंदर के 2 हिस्से करके उनको पार उतारा और पानी को तोदा की तरह खड़ा कर दिया। उसने दिन को बादल से उनकी रहबरी की और रात भर आग की रोशनी से। उसने बियाबान में चट्टानों को चीरा और उनको गोया बहर से खूब पिलाया। उसने चट्टान में से नदियां जारी कीं और दरियाओं की तरह पानी बहाया, तो भी वो उसके खिलाफ गुनाह करते ही गए और बियाबान में हक ताला से सरकशी करते रहे। और उन्होंने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक खाना मांगकर अपने दिल में खुदा को आजमाया, बल्कि वो खुदा के खिलाफ बकने लगे और कहा, क्या खुदा बियाबान में दस्तरख्वान बिछा सकता है? देखो, उसने चट्टान को मारा तो पानी फूट निकला और नदियां बहने लगीं। क्या वो रोटी भी दे सकता है? क्या वो अपने लोगों के लिए गोश्त मुहैया कर देगा? बस खुदावंद सुनकर गज़बनाक हुआ और याकूब के खिलाफ आग भड़क उठी और इसराइल पर कहर टूट पड़ा, इसलिए कि वो खुदा पर ईमान ना लाए और उसकी निजात पर भरोसा ना किया। तो भी उसने इफ्लाक को हुक्म दिया और आसमान के दरवाजे खोले और खाने के लिए उन पर मन बरसाया और उनको आसमानी खुराक बख्शी। इंसान ने फरिश्तों की ग़िज़ा खाई। उसने खाना भेजकर उनको आसूदा किया। उसने आसमान में पुरवा चलाई और अपनी कुदरत से दखना बहाई। उसने उन पर गोश्त को खाक की मानिंद बरसाया और परिंदों को समुंदर की रेत की मानिंद, जिनको उसने उनकी खैमागाह में
ان کے مسکنوں کے آس پاس گرایا، بس وہ کھا کر خوب سیر ہوئے، اور اس نے ان کی خواہش پوری کی اور اپنی خواہش سے باز نہ آئے، اور ان کا کھانا ان کے منہ ہی میں تھا کہ خدا کا غضب ان پر ٹوٹ پڑا، اور ان کے سب سے موٹے تازہ آدمی قتل کیے اور اسرائیلی جوانوں کو مار گرایا۔ باوجود ان سب باتوں کے وہ گناہ کرتے ہی رہے اور اس کے عجیب و غریب کاموں پر ایمان نہ لائے۔ اس لیے اس نے ان کے دلوں کو بطالت سے اور ان کے برسوں کو دہشت سے تمام کر دیا۔ جب وہ ان کو قتل کرنے لگا تو وہ اس کے طالب ہوئے اور رجوع ہو کر دل و جان سے خدا کو ڈھونڈنے لگے، اور ان کو یاد آیا کہ خدا ان کی چٹان اور حق تعالیٰ ان کا فدیہ دینے والا ہے، لیکن انہوں نے اپنے منہ سے اس کی خوشامد کی اور اپنی زبان سے اس سے جھوٹ بولا، کیونکہ ان کا دل اس کے حضور راست نہ تھا اور وہ اس کے عہد میں وفادار نہ نکلے۔ لیکن وہ رحیم ہو کر بدکاری معاف کرتا ہے اور ہلاک نہیں کرتا، بلکہ بارہا اپنے قہر کو روک لیتا ہے اور اپنے پورے غضب کو بھڑکنے نہیں دیتا، اور اسے یاد رہتا ہے کہ یہ محض بشر ہیں، یعنی ہوا جو چلی جاتی ہے اور پھر نہیں آتی۔ کتنی بار انہوں نے بیابان میں اس سے سرکشی کی اور صحرا میں اسے آزردہ کیا، اور وہ پھر خدا کو آزمانے لگے، اور انہوں نے اسرائیل کے قدوس کو ناراض کیا۔ انہوں نے اس کے ہاتھ کو یاد نہ رکھا، نہ اس دن کو جب اس نے فدیہ دے کر ان کو مخالف سے رہائی بخشی۔ اس نے مصر میں اپنے نشان دکھائے اور زون کے علاقہ میں اپنے عجائب، اور ان کے دریاؤں کو خون بنا دیا، اور وہ اپنی ندیوں سے پی نہ سکے۔ اس نے ان پر مچھروں کے غول بھیجے جو ان کو کھا گئے، اور مینڈک جنہوں نے ان کو تباہ کر دیا۔ اس نے ان کی پیداوار کیڑوں کو اور ان کی محنت کا پھل ٹڈیوں کو دے دیا۔ اس نے ان کی طاقوں کو اولوں سے اور ان کے گولر کے درختوں کو پالے سے مارا۔ اس نے ان کے چوپایوں کو اولوں کے حوالہ کیا اور ان کی بھیڑ بکریوں کو بجلی کے۔ اس نے عذاب کے فرشتوں کی فوج بھیج کر اپنے قہر کی شدت، خیز و غضب اور بلا کو ان پر نازل کیا۔ اس نے اپنے قہر کے لیے راستہ بنایا اور ان کی جان موت سے نہ بچائی، بلکہ ان کی زندگی وبا کے حوالہ کی۔ اس نے مصر کے سب بلوٹوں کو، یعنی حام کے مسکنوں میں ان کی قوت کے پہلے پھل کو مارا، لیکن وہ اپنے لوگوں کو بھیڑوں کی مانند لے چلا اور بیابان میں غلہ کی مانند ان کی رہنمائی کی، اور وہ ان کو سلامت لے گیا اور وہ نہ ڈرے۔ لیکن ان کے دشمنوں کو سمندر نے چھپا لیا، اور وہ ان کو اپنے مقدس کی سرحد تک لایا، یعنی اس پہاڑ تک جسے اس کے داہنے ہاتھ نے حاصل کیا تھا۔ اس نے اور قوموں کو ان کے سامنے سے نکال دیا، جن کی میراث جریب ڈال کر ان کو بانٹ دی، اور جن کے خیموں میں اسرائیل کے قبیلوں کو بسایا۔ تو بھی انہوں نے خدا تعالیٰ کو آزمایا اور اس سے سرکشی کی اور اس کی شہادتوں کو نہ مانا، بلکہ برگشتہ ہو کر اپنے باپ دادا کی طرح
बेवफाई की और धोखा देने वाली कमान की तरह एक तरफ को झुक गए, क्योंकि उन्होंने अपने ऊंचे मुकामों के बायस उसका कहर भड़काया और अपनी खोदी हुई मूर्तों से उसे गैरत दिलाई। खुदा ये सुनकर गज़बनाक हुआ और इस्राएल से सख्त नफरत की, सो उसने सेला के मस्कन को तर्क कर दिया, यानी उस खैमा को जो बनी आदम के दरमियान खड़ा किया था, और उसने अपनी कुव्वत को असीरी में और अपनी हशमत को मुखालिफ के हाथ में दे दिया। उसने अपने लोगों को तलवार के हवाला कर दिया और वो अपनी मिरास से गज़बनाक हो गया। आग उनके जवानों को खा गई और उनकी कवारियों के सुहाग ना गाए गए। उनके काहिन तलवार से मारे गए और उनकी बेवाओं ने नोहा ना किया। तब खुदावंद गोया नींद से जाग उठा, उस जबरदस्त आदमी की तरह जो मैं के सबब से ललकारता हो, और उसने अपने मुखालफों को मार कर पसपा कर दिया। उसने उनको हमेशा के लिए रुस्वा किया। उसने यूसुफ के खैमा को छोड़ दिया और इफ्राइम के कबीला को ना चुना, बल्कि यहूदा के कबीला को चुना, उसी कोहे सय्यून को जिससे उसको मोहब्बत थी, और अपने मकदस को पहाड़ों की मानिद तामीर किया और जमीन की मानिद जिसे उसने हमेशा के लिए कायम किया है। उसने अपने बंदा दाऊद को भी चुना और भेड़ सालों में से उसे ले लिया। वो उसे बच्चे वाली भेड़ों की चौपानी से हटा लाया, ताकि उसकी कौम याकूब और उसकी मिरास इस्राएल की गलाबानी करे। सो उसने खुलूसे दिल से उनकी पासबानी की और अपने माहिर हाथों से उनकी रहनुमाई करता रहा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बहुत सी बरकत हो। आमीन।